गाडू बार का मुई गाडू बार कहूँ 1 2 3 4 5 कौन हला रे भूरे पकेबो भूरे जे तू को मो गाड़ी पूरा थी तू ने बिबली बा गदे दिल ना तळे आउ गोदे दो भूरे पके तो साल का पहला 1 2 3 4 किरे उठे तोर सांग कोन भोजन कीर्तन कला ने से टिके भलो पिला हवा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ये मां भलो पिला से ଆଉ रास्ता रे गले लाइन मार दोजी अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସେ ମାରେନି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ पूरा तो पुणी तो सांग पूरा जगन्नाथ रो भक्त ता चुटी कोटा ता गाड़ी चला से पर महाराज ନା ପର ମହାରାମିନି ଆଉ ताको देखले तो कहे बातराडा हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मानक पुणी थरे स्वागत जनाऊँ केमिति अछन्ते आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भल थिबे तो गाइज आपण माने जानि जंती हमर मिनिमम 2-4 दिन हेलानी वीडियो आसी पर नथला कारण गाँ रे यात्रा थिला तो गाँ रे आमे तो एन्जॉय करलु बट सोर सोरा बहुत थिला इच्छा हलानी बो कहला कि एबे कोन पणा संक्रांति आसुची तू कुआड जानी तो सेति पय मु कुआड जाई नथली 2-3 दिन हेलानी वीडियो आसीनी आहुरी बहुत सारा प्रॉब्लम अछि आमो बाइक रे गोटे मेजर प्रॉब्लम अछि आमो बाइक रो बेरिंग नाही ने बट शोरूम वाला को फोन करी से कहते 12 दिन पर आसो माने मु गोटे छोटे बेरिंग डे लगेबी से कहते 12 दिन पर आसो भाई कौन तेपा मु जानी तो एबे तो आपण माने जानि जदी खरा बहुत मात्रा रे बढ़ी सालानी हम अनुगुल रे आपण एरिया रे केमिति कोन खरा होजी मु जानि आपण माने कमेंट करके जणे देबे एबे जिबा भाई गोटे बड़ रिस्क मु नौजी पूरा राइडिंग जैकेट पिंधि आज ब्लॉग शूट करिया माने एते बड़ खरा रे राइडिंग जैकेट भाई अलग प्रकार सीन हबो भाई ये नाइलॉन भाई पिंधु पिंधु जोड़ा नहीं आगर सुजी भितर मुंड खराब गाइस बाइक चलले में भी ठंडा लगियो गाइस केम कोन लागुजी कारण ना बहुत दिन पर मते लागुजी गाइस हमर टिके छोट हो गलानी कारण पूरा टाइट हिसालानी हमर जैकेटटा टिके डस्ट वगैरह सब किछ लागी जी भाई मो 2 मिनिट भी पिंधिनी मिनिमम 10-20 सेकंड पिंधि भितरटा पूरा निया भाई केमनी कोन पिंधि चलो खरा दिने एक्चुअली मुझे नोटिस कर खरा दिने राइडिंग वगैरह बेसी हुए नहीं भाई हाथटा टी टाइट करदेली पूरा अलग प्रकार गरम लगला तो एबे जीवा बढ़िया गोटे खतरनाक वाला ब्लॉग शूट करे आम बाइक रे टी प्रॉब्लम अच्छी तथापि आम ट्राए करवा कि आम बेस्ट देवाई कारण ना से तो कहले 12 दिन पर आम बाइक रो पार्ट्स गुड़ा आसो देन राइड करवा देन आउ गोटे अनाउंसमेंट मुझे करुँगी आपण मानकर जदि केटीएम बाइक अच्छी केटीएम आमर गोटे रैली हाँपाई जाऊँगी तो बहुत वर्ष पर प्रीवियस ईयर हो नाला ता पूर्व इयर्स होता मे भी याद नहीं के होता बट आम गोटे रैली होगी आपर जब केटीएम बाइक अच्छी आपने जॉइन करें आम अनुगुल केटीएम शोरूम सहित तो लेट्स गो एबे जीवा गोटे राइड मारिया भाई माने मुहर हालत पूरा सिस्टम हैंग हो सारानी गाइस 2 मिनिट रे झाड़ कोळ्या बाहलानी एबे जीवा बढ़िया गोटे शॉट मा कोड़ा बाहलो आर्मी चाकरी कला ना बोला आर्मी चाकरी ने आर्मी चाकरी कला के जैकेट फाकेट पिंधि के बाहर पड़ू गोटे शॉर्ट राइड गोटे मारिया एते गरम कर जे हाफ पैंट भी लोग माने जाई पार नाती तू 10 कलर जैकेट पिंधि राइडिंग करबो जे राइडिंग या कोन जे हाफ पैंट पिंधि जे तू गरम करने ये बाइक रे चलू जे 10 किलो जैकेट पिंधि बोलबो इने रहि छु कान मते धर धर मते देह जिन के नहीं जाउजी हरी ओले ते आगो 20-30 मिनिट ठिया होडारे देईगिर पा ठिया तू चाला के देखाउ छु गरम गला खाली रे मु भाब नहीं नहीं सेफ्टी माने फुल सेफ्टी पूरा देई दो आगे चलिबो केते समय रहबो जरा पड़िबो के मु खाली रे बुझा ना पवन फोन बाजो जी पवन होते केते पिंधि रहबो केते सब मु देखे रे 5 मिनिट ठिया होडा आगो पिंधिगिरी क्या नींद हो तुनी कोन नींदी हां तो पिंधि तो ठिया हबो एक बाइक चलू जे जैकेट पिंधि नाही मा गुडे बाइक चलेला माने ठंडा टिके लागियो हां पूरा ठंडा तो आ पिंधा जे ठंडा लागिबो आ ए ठिया हाले ठंडा लागियो ठंडा लागियो पिंधि खोल 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 नहीं नहीं पिंधि रह डिए नहीं 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 पूरा फुल फुल खोल खोल ओ निश्वास ही जाऊ 5 मिनिट रे बनडे जैकेट पिंधि चलबो कहू धो 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 किरा धो अरे बाप रे देखिलो पूरा
ହାତ ଫାତ ସିଠା ହେଇଯାଉଛି ନା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଏଟା ବସ୍ତାଟା ନେଖା ଆଉ ଗଲୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନି ଆଉ ଟିକେ ତୁ ଏନେ ସେଫ୍ଟି କହୁଥିଲୁ ଏନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କିନି ଯେ ଗରମ କଲା ପୁଣି ଆଉ ବୋଲା କିଏ ଆଣିଥିଲୁ କିନି ଗଲେ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦବ ଦେଇକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାରଣ ଖରା ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା ବାବେ, କେତେ ଓଜନ ଦେଖିଲୁ ଏଟା ଜ୍ୟାକେଟ ପୁଣି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଭାଇ ଗାଇଜି ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧିନି ଭାଇ ଗରମ ହେବି ହେଲାଣି ମାନେ କେମିତି କଣ ପିନ୍ଧାଯିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଯାଇନୁ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଥୁଇ ଆଇଲି ନା ଜ୍ୟାକେଟ ଚୁଇ ନାଇଁ ଯେ କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ନେଇଥିଲା ବାଇକଟା ହଁ ଯେ ତେଲ ପକେଇଛି ନାହିଁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଆ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ପକେଇତେ କି କୁହନ୍ତି ଯେ ତେଲ ପକେଇଲି ବି। ହଁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାରା ବି ସେ ତେଲ ପକେଇବେ କାଲି ଯାଇଛି 50-60 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଦେଇଛି ବୋଧେ 50-60 କିଲୋମିଟର ଗାଡି ବୁଲିବ 10-20 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇବେ 20 ଟଙ୍କାର ତେଲ ନାହିଁ ପକେଇଥିବ ଯେ ସରି ଯାଇଥିବ ଆଉ ହଁ ତ ପୁରା ପୁଣି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାରାମି ପିଲା ହଁ ବହୁତ ହରାମି କଣ ପାଇଁ କିରେ ଗୋଟେ ତୋର ସାଙ୍ଗ କଣ ଭୋଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ନା ସେ ଟିକେ ଭଲ ପିଲା ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ମା ଭଲ ପିଲା ସେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଲାଇନ ମାରି ଦଉଛି अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ମୋର ଲାଇନ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମୋ ଲାଇନ ମାରି ଦଉଛି ନାହିଁ ଲାଇନ ଫାଇନ ସେ ମାରେନି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୁରା ତ ପୁଣି ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥର ଭକ୍ତ ତା ଚୁଟି କଟା ତା ଗାଡି ଚଲା ସେ ପରମ ହରାମି ନା ପରମ ହାରାମିନି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ କହିବେ ବାତ୍ରାଟା ତମେ ହେଲ ପରମ ହାରାମି ତୋ ସାଙ୍ଗ କଲେ ବାଧି ଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗ କଣ କଲେ ବାଧି ଯାଉଛି ହଁ। ଦେଖିଲୁ ଏରା କଣ କରିଛ ତମେ କଣ କରିଛୁ ର ମୁଁ ତ ଦେଖଉଛି ଏରା କଣ ସବୁ ମୋ ଗାଡି ଉପରେ ଲୁଗା ଲୁଗା ହଉ ମୋ ଗାଡି ଉପରେ ଥୋଇଦେଲୁ ଚଳିବ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଏରା ସବୁ ଆମର ଗାଡି ନା ତମର ଅନୁଗୁଳି ଅନୁଗୁଳି ଆମର ଅନୁଗୁଳି ହଁ। ଏରା କାମ ତମର ନେବି ରଖିଦେବି ଘରେ ତୁ ହେଇ ଗାଡିରୁ ବାହାର କା ମୁଁ ଏଇ ଗାଡିରୁ ବାହାର କହୁଛି 1 2 3 4 5 କଣ ହେଲା ଯେ ଭୁଇଁରେ ପକେଇବ ଭୂଇଁରେ ଯେ ତୁ କଣ ମୋ ଗାଡି ଉପରେ ଥୋଇ ନେବି ବୋଲି ବାହାର ଗଦେଇ ଦେଲି ନା ତଳେ ଆଉ ଗଦେଇ ଦଉଛୁ ଭୁଇଁରେ ଗଦେଇ ଦେବୁ ହେଲା 1 2 3 4 ଶୁଣୁ ତୁ ମୋ ଗାଡି ପୁରା ଥୋଇବୁନି ହଁ ଥୋଇବି ତମେ ଥୋଇବୁ ଖରା ହଉଛି ଯେ ଛାଇ କରୁଛି ହଁ ଖରା ହଉଛି ଛାଇ କରୁଛି ଗାଡି ଘୋଡିବା ପାଇଁ ମୋ ନାହିଁ ନେଇ ନାଇଁ ଥୋଇବୁନି ମୋର ସବୁ ନେ ଉଠେଇକିରି ବେଗିନେ ଗାଈ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବି ଭାଇ ସିଚୁଏସନ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରନ୍ତି ପୁରା ଝାଳ ହେଇକିରି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେଲା ତ ଗାଈ ଯେ ଆମେ କାଲିକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ମିନିମମ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା ପୁଣି ଦିନ 1 ବେଳେ ତାର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇବା କି ଚଲେଇବାନି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରିଲ ଗାଈ ଯେ ଏବେ ଆମର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ଡେସ୍କ ତ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଉଛ ତମେ ଯେ କ'ଣ ନେବୁ ଆଉ ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବି ହେଲମେଟ୍ ବି ପିନ୍ଧିବନି କି ଚାଲାଣ କରିଲେ ପଇସା ଦେବୁ ତୁଇ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଖରାରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଯିବୁ କି ଖରା ସଲାଣି ଖରାରେ ମାନେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ପୁରା ତ ଆର୍ମି ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ବର୍ଡରରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ଆମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଧରିକିନି ବାଇକ୍ ଧରି ଜଗିବୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯଦି ବାଇକ୍ ଧରି ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତୁମେ ଆଗ ଚକାଟେଇକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ଚକାଟେକିରି ବାଇକ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯିବୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଇବୁ ହଁ 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 ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯିବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଇବୁ ତ ଏଇଟା କିଟା ହେଇଥିଲା এইটা ମୁଁ କରିନଥିଲି ଲୋକ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଲୋକ କୋଢ଼େ ବାଡ଼େଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯିବୁ ଆଇବୁ ତ ଟିକେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥିବ ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ତୋ ବାପା 500 ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଘର ସବୁ କରିଦେ 500 ଟଙ୍କା ତୁଇ ନେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ହେଭଳିଆ କରିଦେବେ करनी करनी प्रेम जमा करनी